Stay in the middle, baba. Wala kita mata pagturungan. Ala ni Mark. Let's stay in the middle. Yeah, keep biking ay. I got it. Okay. See? I told you, work on the left. Hay. Oh, kita mo ta pagtortoro nga. Oh, ingat anak ko na yan. Oh. Wait. Yeah. Look on your in front of you Sabsaban. Kita na ngamin. La kayam data. Ala, guy-guyudong ka nga. Kan ka na yun. La, you can do it. Kuya nga, natuto siya 3 years old. Ikaw, magpo-4 na. You can do it. You can do it. Slowly but surely. See? Hindi na ako magtutulak. Lala. Hindi na ako magtutulak. Nice one, Marco. Oh, see? Amon pa yung mga iturungan. Yeah, ipatingam. Oh, papanam. Tignan mo si kuya. Iniwan na lang niya tong